आप सब पर सलामती मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ईरान में सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले के नताइज के मुताबिक इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद पशेश्कियान ने अपने हरीफ और सख्त गिर रहनुमा सईद जलीली को शिकस्त देकर ईरान के नए सदर मुंतखब होने का एजाज हासिल कर लिया। मुल्क के इलेक्शन हेडक्वार्टर की तरफ से सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले के नताइज के मुताबिक 3 करोड़ अफराद ने इलेक्शन के दूसरे मरहले में वोट डाले, जिनमें से 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा अफराद ने मसूद पशेश्कियान को वोट दिया, जबकि सईद जलीली को 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा वोट पड़े। यूं कहा जाता है कि इलेक्शन के दूसरे मरहले के दौरान वोटर्स टर्नआउट जो है वह 49% रहा। 28 जून को ईरान में सदारती इंतखाब मुनक्किद हुए थे, लेकिन इंतखाब में कोई भी उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सका था। जब ईरान के अंदर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद दूसरा मरहला होता है, ताकि पता चलाया जा सके कि किसकी मकबूलियत है। दूसरे मरहले में 5 जुलाई को सदारती इंतखाब का दूसरा मरहला मुनक्किद करने का ऐलान किया गया। मुल्क के इंतखाबी हेडक्वार्टर्स के ऐलान के मुताबिक पहले मरहले में वोटर्स की शरह जो थी वो 40% रही, जो कि ईरानी सदारती इंतखाब के तमाम अदवार में सबसे कम शरह थी। यानी साबिका ईरानी सदर की शहादत के बाद ये लोगों की दिलचस्पी जो थी वो कम हुई। गुज़श्ता रोज ईरान में 14वें सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले की वोटिंग जो थी वो रात 12 बजे तक जारी रही। इब्राहिम रईसी जो है वो 2021 में ईरान के सदर मुंतखब हुए थे और मामूल के शेड्यूल के तहत सदारती इंतखाब 2025 में होना था, लेकिन मई में इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत के बाद सदारती इंतखाब कबल अज़ वक्त मुनक्किद हुए। उस हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के वजीर खारजा अमीर हुसैन और दीगर 6 ईरानी उहदेदार भी शहादत के मरतबे पर फाइज हुए थे। जुमे को ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने पोलिंग के आगाज में अपना वोट डालते हुए सहाफियों को यह बताया था कि मैंने ये सुना है कि लोगों का जोश और दिलचस्पी पहले से ज्यादा है, खुदा करे कि ऐसा ही हो। तो ये देखने में आया कि पहले मरहले में जो 40% वोट पड़े थे वो दूसरे मरहले में बढ़ के 9% बढ़े और 49% हो गए। सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले के मौके पर ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने पहले मरहले में वोटर्स की शरह को तवक्को से कम करार देते हुए दूसरे मरहले में ज्यादा वोटर्स की शिरकत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि अगर कोई ये तसव्वुर करता है कि लोगों ने इसलिए वोट नहीं डाला कि वो निजाम के खिलाफ थे तो ये बात गलत है। एक सोगवार कैफियत भी तारी है ईरान के ऊपर और वह भी तक तारी है इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद। इस्लामी जमहूरिया ईरान में इंतखाबात के दौरान सख्तियां की जाती हैं। हर उम्मीदवार जो है वो उलमा की एक बाअसर कमेटी की जानिब से इजाजत मिलने के बाद ही इंतखाब में हिस्सा ले सकता है, और मुल्क के अवाम इस अमल से बेजार होते जा रहे हैं। कहा यह जाता है कि अक्सर वोट देने से फिर कतराते हैं इस अमल की वजह से। ईरान के सख्त गिर और कदामत पसंद हलकों से बाहर एक ऐसे रहनुमा गर्दाना गया मसूद पशेश्कियान को, जो मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी महाज पे अलग हिकमत अमली अपनाने का वादा कर रहे हैं। 70 साल की उम्र है मसूद पशेश्कियान की। वह ईरान के इलाके माह आबाद में पैदा हुए, अरबिया में इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। उन्होंने ईरान के इस्लामी इनकलाब से पहले तबरेज यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की तालीम हासिल की थी। वो एक हार्ट सर्जन है और साबिक वजीर सेहत भी रह चुके हैं, डॉक्टर हैं वो। डॉक्टर मसूद पशेश्कियान ने यह वादा भी किया कि वो जो अपने ताल्लुकात हैं वो मगरिब से बेहतर करेंगे, क्योंकि मगरिब के साथ ताल्लुकात ईरान के बेहतर नहीं रहे। उनका यह दावा है कि मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करेंगे और जौहरी मुज़ाकरात को बहाल करेंगे ताकि मुल्क की मईशत को कमजोर करने वाली आलमी पाबंदियों का खात्मा किया जा सके। मसूद पशेश्कियान को अवामी सतह पर 2 साबिक इस्लाह पसंद सुदूर की हिमायत भी हासिल है, जिनमें हसन रूहानी और मोहम्मद खातमी शामिल है। साबिक वजीर खजाना जवाद जरीफ भी इनके हामियों के अंदर शामिल है। और मसूद पशेश्कियान खवातीन को हिजाब पहनने पर मजबूर करने वाली ईरान की अखलाकी पुलिस को गैर अखलाकी करार दे चुके हुए। तो यूं लगता यह है कि इब्राहिम रईसी के मुकाबले में इनके नजरियात किसी हद तक मुख्तलिफ है। ईरान में खवातीन की एक बड़ी तादाद इन कवानीन की खुल के खिलाफ वर्जी करती है और 70 साला मसूद पशेश्कियान ने कहा कि अगर मखसूस कपड़े पहनना गुनाह है तो खवातीन और लड़कियों के साथ इख्तियार किया जाने वाला यह रवैया 100 गुना बड़ा गुनाह है और मजहब में किसी के लिबास की वजह से उनसे सख्ती की इजाजत नहीं है। मसूद पशेश्कियान दूसरी इस्लाहाती हुकूमत में सेहत और तिब्बी तालीम के वजीर थे। वो 5 बार ईरान की पार्लियामेंट के रुकन और 1 बार उसके नायब सदर भी रह चुके हैं।
انتخابی مہم کے دوران مسعود پزشکیان کے وعدے جو ہیں وہ سماجی انصاف کے ہیں، متوازن ترقی کے ہیں، اصلاحات کے اوپر مرکوز ہیں، اور انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران یہ وعدہ کیا کہ وہ ایک شفاف معاشی نظام تشکیل دے کر اور بدعنوانی سے لڑ کر اقتصادی ترقی کے لیے بنیاد کو فراہم کریں گے۔ اور ان کا یہ خیال ہے کہ اقتصادی ڈھانچہ جو سٹرکچر ان کا بیسکلی ہے اس میں اصلاحات کی جائیں گی، اور سرمایہ کاری کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم تیار کیا جائے گا، ایجوکیشنز کے مواقع پیدا کیے جائیں گے، روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے، اور کرپٹ سسٹم کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ بدعنوانی کو کم کرنا ان کے نزدیک بہت حد تک ممکن ہے۔ اور انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں ریفارمز، انہوں نے اس کے علاوہ طبی خدمات کے معیار کو بہتر بنانا، اور جو علاج کے اوپر اخراجات آتے ہیں اس میں کمی واقع کرنا، ملک میں تعلیمی حالات کو بہتر بنانا، اسکول اور یونیورسٹیز کے معیار کو بہتر بنانا، یہ ان کے عزائم کے اندر شامل ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے، کیا وہاں پر کوئی آواز اٹھی کہ دھاندلی ہو گئی؟ وہاں پر آواز اٹھی کہ فارم 47 اور فارم 45 کے اندر فرق ہے؟ وہاں پر آواز اٹھی کہ ووٹ ہم نے اس کو ڈالا تھا نکل اس کا آیا؟ وہاں پر آواز اٹھی کہ ان کے امیدوار اٹھا لیے گئے؟ وہاں پر آواز اٹھی کہ ان کو پولنگ اسٹیشن جانے کی اجازت نہیں دی گئی؟ وہاں پر آواز اٹھی کہ ان کو کارنر میٹنگز کی اجازت نہیں تھی؟ وہاں پر آواز اٹھی کہ انتخابی نشان کیا ہوگا؟ ایک سسٹم تھا، اسی سسٹم کے تحت ہاں لوگوں نے کم دلچسپی دکھائی پہلے مرحلے میں، کہ جس کی وجہ سے دوسرے مرحلے کا انعقاد کرنا پڑا، لیکن پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ بھی ہوا۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے مرحلے میں 49% لوگوں نے ووٹ ڈالا، تو آپ ابھی کروائیں پاکستان کے اندر الیکشن، اور اسے دوسرا مرحلہ قرار دیتے ہیں کہ پہلا مرحلہ ہم نے کروایا، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے، دوسرا مرحلہ اس کا اعلان کر دیں اور 15 دن بعد اس کا الیکشن کروا لیں۔ آپ کے اگر 51% بقول آپ کے 51% ٹرن آؤٹ تھا، اب اگر 40% بھی آ جائے تو مجھے پکڑ لیجئے، لوگوں کا تیقن اٹھ چکا ہے آپ سے، اعتبار اٹھ چکا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ریاضت ہے کہ جا کے ووٹ ڈالنا، آ جانا اور پھر اس کا انتظار کرنا کہ میرا ووٹ کیا اسی کے ہی حق میں نکلتا ہے جس کے حق میں ڈال کے آیا ہوں، تو لوگ اب اس سے بیزار ہو چکے ہیں، اکتا چکے ہیں، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی ظاہر کی گئی نمائندگی ظاہر نہیں ہو پائے گی، وہ غائب ہو جائے گی، تو اس کی تگدوں میں کس حد تک مارے بارے پھرتے رہیں۔ ہمارے سسٹم کو جھونکوں کی طرح چاٹ لیا گیا، اور ہم بیٹھے یہاں پر نوشتہ دیوار پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ کیا ہماری قسمت یہی تھی۔ برطانیہ کے اندر الیکشن ہوئے، اور برطانیہ میں الیکشن ہارنے کے بعد رشی سونک جو ہیں وہ سر کیئر سٹارمر کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی طبیعت کے انسان ہیں اور یہ ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے، ان کی جیت جو ہے وہ برطانیہ کی جیت ہوگی اور وہ ہماری جیت ہوگی۔ ہارنے والا جیتنے والے کینڈیڈیٹ کو کہہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ہارنے والا جیتنے والے کے لباس کو اتار پھینکتا ہے، اور جیتنے والا کہتا ہے کہ اس کے تن پہ تو پہلے ہی لباس نہیں تھا۔ دیکھیے کہ دنیا کس طرف کو گامزن ہے، اور ایران جیسے ملک میں بھی کہ جہاں پر اس طرح کا شخص جو ہے، جو ایک پوری منظم تحریک چلی ہو بین الاقوامی سطح کے اوپر، اس کے اوپر تنقید ہوئی ہو اور ایران اس کے اوپر ڈٹا رہا ہو، اسی ملک میں، اسی تحریک میں، اس تحریک کو مخالف صف میں کھڑا ہو کے للکارنے والا اگر اب اس کا صدر بن چکا ہے، تو دیکھیے کہ دنیا تبدیل ہوتی ہے۔ کیا آپ تبدیل ہو رہے ہیں، یا آپ میں تبدیل ہونے کی استطاعت ہے؟ دیکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔